sama gue, Mos. Wih, ini nih sekolah gue. Ya men, bukan marijuana ya, tapi marijuana. Kalau ini jalan mau ke SD. Kalau ini jalan ke SMA-nya. Ya kesogan loh di sana. Aduh, gak sabar nih buat masuk. Tuh, yang hijau itu tuh. Batu. Dari sini semua berawal. 3 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 Juli 2010. Awal perkenalan sekaligus bakal dari perpisahan kita pada malam ini. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? Tampang-tampang mulus yang dulu menghiasi kamera Mas Danang pagi itu, sekarang udah pada mulai jerawatan. Anak-anak yang masih polos itu, sekarang udah mulai mengenal apa arti persahabatan dan cinta. All the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Sekaligus belajar untuk mengerti apa arti dari hidup ini. Yang jelas, juga udah sukses bikin guru-guru stres. Belajar, belajar, dan belajar. Tahun pertama sih, nilainya masih pada hancur. Alasannya masih adaptasi, Bu. Iya sih, kita butuh adaptasi. 1 tahun. Gila, beneran gak normal. The way you read your books, yes I remember. The way you tied your shoes, yes I remember. The cake you loved the most, yes I remember. The way you drank your coffee, I remember. The way you glanced at me, yes I remember. Tahun kedua, masa adaptasi itu udah selesai. Tapi kok nilainya masih pada hancur ya? Serajin-rajinnya atau sepintar-pintarnya anak di angkatan ini, tetap aja ada yang dapat nilai 50 atau bahkan 46. Mungkin itu udah takdir. Tahun ketiga, tahun terakhir, sekaligus tahun penentuan hidup dan mati untuk 4 hari di pertengahan bulan April lalu. Saking capek atau jenuhnya belajar, jadinya gini nih anak-anaknya. You said goodbye, my whole world shined. Oh, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up and music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. Yeah, it's a beautiful Meski sibuk dengan kegiatan belajar serta dihukum guru, kita selalu saja menebar senyum serta tawa. Now I'm alright. Might have
had me caged before, but not tonight. And you may not. Semua ini kita jalani dengan tulus, ikhlas, dan dengan senyuman. Baby, I'm relieved. This fire inside it burns too bright. I don't wanna say so Namun, loud. mungkin senyum itu tidak akan melebar kalau tidak ada yang namanya keanekaragaman kepribadian di antara It's kita a ini. beautiful day. Karena perbedaan itulah yang menciptakan tawa dan juga cinta. I'm drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up and music's playing, and even if it started to rain, Semua itu yang membuat kita menjadi keluarga seperti sekarang ini. Iya kan, Lady? 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with Tapi, thinking, oh, sebahagia-bahagianya kita, then you've got pasti juga ada dukanya. in your way. 'Cause it's a beautiful day. Oh, beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone. Udah dihukum kayak apapun, It's a tetep beautiful aja ada yang nekat. Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. Ya, itu sih kita bisa dilepas. So what, we go out. Hey, let me get a lighter, That's how it's please. supposed to be. Cause you know I'm high as fuck and I forgot one. Keep that in there. Dan satu kata yang bisa menggambarkan kita semua kalau lagi dihukum, yaitu solid. It look clean, don't it? Washed it the other day. Watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on it. Roll joints bigger than King Kong's fingers and smoke them hoes down to their stingers. You a class Tawa clown, bareng, and if I skip for the nyanyi damn with your bareng, bitch smoking dihukum gray. juga bareng. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Bete bareng, You gila know what? bareng. It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my god, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy. Irrelevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, 4 blunts like a leaf. Put the weed in Sampai the belanja chain. dan masak pun juga bareng. Oh iya, ke toilet juga bareng-bareng. We're just having fun. We don't care 老师，我要小便。 how. That's how it's supposed to be. Living young. Semua itu kenangan indah dan pahit yang udah kita lewati bersama selama 3 tahun ini. Roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to Lorong setelah party. loker pun yang menjadi saksi bisak kenakalan kita dan suka duka yang kita alami semua. Di lorong dengan tiang hijau ini pula, tempat kita tertawa dan nangis bareng dengan sahabat. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Namun, kita semua bukan apa-apa kalau tanpa mereka ini. Yap, guru-guru serta karyawan sekolah. We don't care who sees. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah. Mereka yang selalu bimbing kita High school, sampai man. detik ini. Hey, Wes, I'm gonna get with you in Walaupun third kita period sering bikin tomorrow. mereka stres, tapi mereka selalu berusaha untuk memajukan kita, untuk membuat kita menjadi lebih dewasa. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Dan
ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Lumayan omelan mereka yang sering terngiang di telinga kita selalu menjadi dorongan untuk melangkah maju. Gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut, suka marah-marah. Tapi ku tak peduli. Kenangan ketika dicium Bu Rosa, atau bahkan kenekatan kita gara-gara main lewat itu aja kalau lagi di pel, mungkin akan selalu jadi kenangan. Gak cuma di pikiran, tapi juga di hati. Iya kan Mas Yoyo? Mungkin cuma di MY kita bisa nemuin sekumpulan anak futsal yang gokilnya nggak ketulungan. Gak ada tuh guru yang senggau Misil atau Pak Andri. Segokil Mistika, secantik Bu Nuning, ganteng Pak Ari, dan sebaik Bu Rosa, atau bahkan setegas Bu Maria. Itu semua cuma di MY cuy. Dan cuma di MY juga kita bisa bikin mading pribadi di meja atau di tembok toilet. Yah, ketahuan deh aibnya. Ya, tapi semua hal buruk harus diubah dong. Aduh, gak kerasa udah 3 tahun aja ya kita di sini. Kenangan, ya tinggal kenangan. Hidup kita nggak boleh flashback, kita harus move on. Itu sih kata-kata yang bisa diambil pas galau. Istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Here I am waiting, I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our Layaknya pertemuan yang gak abadi, perpisahan pun juga gak ada yang abadi. Jadi siapa tahu aja kita bisa ketemu di masa depan, ngumpul bareng sambil bawa anak masing-masing. Iya. I will have to slip away. And when the Kalian ingat gak sih, ada beberapa orang yang menghilang di angkatan kita? Kenapa ya mereka dibilang orang-orang yang hilang? Ya karena memang mereka tiba-tiba aja ngilang di tengah-tengah lagi asiknya kita gaul bareng. Ada Yoel, Tian, Princess Adi, here I am staring at your perfection. Andrea, Arms so beautiful. The sky is getting
Devida, Devin, dan yang terakhir dan yang paling jauh ngilangnya, Parjo. Ya dari jauh sih cuma bisa berharap kita bisa kumpul bareng lagi sama mereka semua. Tak terkecuali Parjo yang udah beda benua sama kita. Kangen men. Pak, mau nanya, pesan, kan kelas 9 udah mau lulus nih Pak, pesan-kesannya buat sekolah. Banyak kesan yang dapat saya koleksi dari kalian semua. Kalau boleh saya gambarkan bahwa banyak hal yang cukup positif yang bisa kalian perlihatkan ya untuk sekolah ini, antara lain bahwa kalian banyak yang berprestasi. Saya atas nama sekolah bangga dengan prestasi. Saya juga tidak akan bohong ya bahwa ada orang-orang tertentu yang sangat disayangkan ya. Misalnya sudah mau menjelang ujian nasional tapi kok tidak kelihatan semangat juangnya ya.
ya, seperti kita pasrah dengan keadaan. Nah, ini tentunya bukan sesuatu yang diharapkan. Pesannya Pak? Selanjutnya, pesan saya untuk anak-anak sekalian, hendaknya kalian itu memanfaatkan potensi, ya, membangun dan mengembangkan potensi yang kalian miliki tadi itu, ya. Jangan sekali-kali meremehkan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil yang kalian anggap sepele, justru sesungguhnya itu sangat berarti sebenarnya untuk kesempurnaan kalian, untuk hasil yang lebih sempurna yang akan kalian peroleh. Ya, kerikil kecil. Nah, sering sekali pesan saya untuk anak-anak sekalian, hal yang kecil menuju kesempurnaan yang sangat terkenang di hati saya. Ya. Ada yang namanya Abil Nitio, ya, Erikson. Ada yang namanya Egi. Nah, tapi yang paling terkenang di hati saya adalah Erikson, atau panggilan akrabnya ini Econ. Kenapa Pak? Kenapa saya mengatakan itu? Karena Econ ini sesungguhnya punya niat untuk maju, ya, untuk berkembang sebenarnya. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, nanti ketika kalian sudah meninggalkan sekolah kita ini, jangan sekali-kali melupakan alma maternya, ya. Ya. Ingat pesan Bapak Ibu guru selama 3 tahun kebersamaan kita di sini, dan semoga itu menjadi bekal kalian untuk menapaki perjalanan hidup kalian, perjalanan pendidikan kalian di tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu saja harapan dari Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat berjuang anakku. Jessica, kalau mau gede, dia mau jadi apa? Mau jadi kawan. Kesan-kesan Jessica selama di angkatan ini apa? Kesannya itu angkatan ini tuh angkatan paling gila. Terutama itu temannya yang paling gila itu namanya Prudensia, guys. Nice banget. Apalagi Petra, dia kembaran saya yang kecilnya sama loh. Kalau gue tahu, guru favorit siapa sih? Guru favorit itu Pari. Pesan nggak buat Pak Ari? Jangan sombong lagi ya Pak. Kalau gue tahu, kuku pink ya? Iya. Apa sih bagusnya pink? Warna pink itu warna yang paling menarik di antara semua warna. Karena paling lucu kayak anak kecil gitu. Fine, terakhir pesan-pesan buat temen-temen lo. Pesan-pesannya jangan gila lagi ya. Semoga nanti kita bertemu lagi. Semoga semakin tinggi ya. Dadah.
say it right now, cause you don't have another day. Cause we're moving on and we can't slow down. These memories are playing like a film without sound. And I keep thinking of the night in June. I didn't know much of love, but it came too soon. And it was me and you, and then we got real blue. Stay at home talking on the telephone, and we would get so excited and we'd get so scared, laughing at ourselves, thinking life's not fair. And this is how it feels. As we go on, we remember all the times we had together. And as our lives change from whatever, we will still be friends forever. So if we get the big jobs and we make the big money, when we look back now, will our jokes still be funny? Will we still remember everything we learned in school? Still be trying to break every single rule? Will little brainy Bobby be the stockbroker man? Can he ever find a job that won't interfere with the tan? I keep thinking that it's not goodbye. Keep on thinking it's our time to fly. And this is how it feels. As we go on, we remember all the times we had together. And as our lives change from whatever, we will still be friends forever. Friends forever. Will we think about tomorrow like we think about now? Can we survive it out there? Can we make it somehow? I guess I thought that this would never end, and suddenly it's like we're women and men. Will the past be a shadow that will follow us round? Will these memories fade when I leave this town? I keep